padiar mapa malip-malip kon daripada pajahat-jahat kon. Na malim dari dongan padiar mapa malip-malip kon daripada pa beteng kon. Tahunan may hamu halak na maradong ulang menjadi sombong ingot sudena hartomi sudenai nangkan binaso ningete taibenya ujung nai hamu halak na suada ulang merputus asa pabahat amal dohot ibadah imana bisa membela diri mola miskini baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa akafilul yatim hadza wa kahaza ma'ani fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur tu Allah atas segala limpahan rahmat dohot karunia ni Allah. Kembali dilehen kesempatan kesehatan di kita bersama. Berkumpul di bagasan Majelis Ta'lim Al-Mahabbah Padang Sidimpuan. Tentu on sudena merupakan hidayah dohot rahmat ni Allah. Mangkana hita jod-jod pangidoon tu Allah. Allahumma hdina. Allahumma hdina. Ya Allah, tunjukilah kami. Allahumma hdina. Ya Allah, tunjukilah kami. Bihidayatika. Dengan hidayahmu. Asih sototop dilehen Allah diima hidayah. Ate-ate petunjuk sototop tergerak ate-ate ni bayi tu nadenggan ate-ate nadenggan pakuling nadenggan pikiran nadenggan halak nai pedohot denggan insyaallah. Salawat dan salam tu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di hita sudena. Tentu sanoli syafaat nama nahita harapkon di yaumil akhir saulakon. Maka indah lupa-lupa, indah bosan-bosan, kita setiap mendengarkan guarni Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harana anggo sayangi batu halak nai, jod-jod idokon guarnai. Ini. Bahat hormat marhadopkon bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mahabbah
Uda selaku protokol, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mahabbah beserta keluarga, sudah hitana hadir di bagasan pengajian non. Naso bisa isebutkan satu persatu. Kajian tadi bagasan sadarion sesuai dohot ayat nadung dibacaon nakini nate. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca mo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Surah Ahon, surah Ahon. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Al-Ma'un. Ibu Tuhamu dosa ngai se pendusta agamai ning Allah teh. Rupana adong di antara hitaun termasuk tercatat ia pendusta agama. Ni rohana denggani bapenganna pendusta. Pendusta kepada manusia memerdosa. Merdusta tuhalak merdosa. Sampai-sampai idongkon kalak na pistar. Tidak ada dusta di antara kita. Allah. Kita dopede ite. Kita. Apalagi mapola tercatat tiba indah dusta tuhalak be. Dusta tu iseno. Dusta tu agama ni Allahi. Adong do peneramu inang laboni. Nadong beda ite. Nadong belabona, nadong beartina, nadong begunana. Asi may dustai agama Allahi. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ibu tohamu de sangai se pandusta ni agamai. Ise pandusta ni agamai ning Allah. Satu, pendusta agama itu kata Allah adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Isemai halak namang hardik anak yatim. Halak nama wa menghardik anak yatim. Nabi Tai lahir dalam keadaan yatim. Idongkon Allah, alam yajidika yatiman fa'awa. Niate. Idahamu do Muhammadi lahir yatu ginjang duniaon dalam keadaan yatim. Taibo pe yatim Nabi Tai fa'awa Allah menolongna. Maksudnya
Mana tahu adong anak yatim hombar balokta. Mana tahu adong anak yatim tetanggata. Dongan sabanjar, dongan sahuta. Ulang cubo-cubo hardik. Ulang cubo-cubo layas ramutusia. Ulang zolimi ia. Asi inda ayanai alomo. Asina ayanai. Nadong ayania be. Isedo fa'awa. Allah alomu. Allah nangkan mangalehin pertolongan tusia. Itulah yatim. Alam yajidika yatiman fa'awa. Idahamudo nabitai. Lahirnya dalam keadaan yatim. Tapi Allah menolongnya. Ben nabitai lahir dalam keadaan yatim. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah mengarasoi sangabia hacitna najadi yatimi. Ate? Rasulullah mengarasoi sangabia dangolna najadi yatimi. Rasulullah mengarasoi sangabia ngot-ngotna najadi yatimi. Bahkan lebih parah Rasulullah adong dohalakon yatimia tesempat dupeidaya topan yayania. Adong dohalakon yatimia tesempat dupai rasu ia diabing sangai parorot ayania. Tapi Muhammad tidak sempat melihat wajah ayahnya. Indah sempat irasu ia nayabing ni ayania. Nay parorot-rorot ni ayania. Maka Nabi mengistimewakan anak yatim. Jadi istimewa ni anak yatimon. Sampai-sampai dongkon Nabi meneramuno. Ana wa akafilul yatim. Saya, tunjuki ya. Saya, ana wa akafilul yatim. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim. Baru yang katia tangannya. Haza, wa kahaza. Songonon may saulakon, rabdoho tau. Ma'ani fil jannah. Rabdoh tahu saulakon di bagasan surgo. Ima fadilani halak nama maliharo anak yatim. Sedangkan halak nama menghardik anak yatim jadi aha pendusta agama. Pendusta agama. Atau nganggosoni dongkon kalai. Ya Rasulullah, isedo ayani anak yatimi. Ayani anak yatimi adalah seluruh kaum muslimin yang sudah dewasa. Iseu makna seluruh kaum muslimat yang sudah dewasa. Maka imin jadi ayah dohot umatnya lain. Artinya Rasulullah menek menjadi yatim nung menggodang menjadi abal yatim ayah ni anak yatim. Istrinya Siti Khadijah menjadi ummul mukminin. Umat ni halak-halak namar umat ni halak-halak namar iman. Asal namar iman. Na songon maruma ma itu si Siti Khadijah. Songon nama rumah asal namar iman bisa memanopang tusia. Asal namar iman manopang matusia. Asal namar iman ahna urang mudokon matusia. Ima sidokon ya ummul mukminin. Mana dah? Bangkana jolo isada masuk keluar Rasulullah sian masjid ni romuni nang habis solat Idul Fitri. Pala ni rami itu ngadalan di daya madadaga anak natangis. Ide itu orang darak natangis. Itu pot kon Nabi tamon. Assalamualaikum mamang namau adeho asi tangis ko ning Nabi tatong ni ramo. Jawab ni nanakon. Pola metong natangis ya Rasulullah. Ning sadarion lebaya arrayo. Wida dongan-dongatku sude. Madung mangan do tayana do tumakna do keluargana. Au na dong ayakku. Na dong umakku. Na dong keluargaku. Ngot-ngot ni ramut tu ngerti? Ngot-ngot. Wida baya dongan-dongatku ya Rasulullah. Madung-adong be bajuna pakaianna mayam-mayamna. Au ya Rasulullah, nadong bajuku, nadong pakaiatku, nadong mayam-mayapku.
Wida dongan-dongatku ya Rasulullah, madung bahat be baya jajanna alias THR na. Ape yau ya Rasulullah, na dong mangalen THR diau. Otsa jo matung ramdan ako. Manetek iluni nabita. Ele bayamang, radeho, uangkat menjadi anakku. Langsung ni Nabi ni Rahman. Radeho, uangkat menjadi anakku. Akhirnya yoban Nabi maniramu anak yatimun tubangas niya. Ibu tongi iya, ilengkapi iya keperluan na. Dihaholongi iya, disayangi iya. Lobi-lobi songon anak niya. Ada terjadi. Romaniramu halak, danak na dong di Madinah. Aning kalay, sugari tagunan doma mati ayan iba. Nyalay niramu to. Sugari tagunan doma mati ayan iba. Asidokot ko songoni. Ben holong na roan ni Nabi, mangidahalak na matean, aya. Nang gutong pala nung mati, ayan igut mangalo may iba. Bot layas maruan iba. Ate, biado, mur holong roan iba. Mur cinta iba. Mur hormati iba. Asi, barangkali ketika sudah tidak memiliki ayah, dia itu mengharapkan perlindungan, mengharapkan pertolongan daripada kaum-kaum si Solkot, daripada Hombar Balok, daripada saudara-saudara, daripada tetangga-tetangganya. Natong ido maharapan ni batong gari. Adong mangaligi-ligi iba, adong paturi anak ni bay. Ima sugari nayajarkon ni Nabi dohot na harus ita contoh. Gimana bercontoh ni? Oneramu karak-karang nasong ni betul mo ite. Palalay baya maninggal ayanay. Adong de babaya putus hubungan dengan nyamuk. Umaramit ito. Dasi, mamaninggal ayanay. Umatong naramit ito. Adong busay dope, mamaninggal ayanay. Palanong maninggal ayanay. Robuse maedanaon. Idi harton ibotoki niya busitong naramit. Adong nason ite. Baday harani artoy. Nanggo anak doon parjoli pature. Biya doon so selamat. Biya doon so adong pendidikan na. Biya doon so adong karezona. Ima sebenarnya nayajarkon ni Nabita. Maka yan camia ise halak na menghardik anak yatim. Maka idong konia. Itu adalah pendusta agama. Inustaunia agama nai. Ise halak na mamaliharo anak yatim. Saulakon. Rab doho tahu may di bagasan surgo. Pala nung rab dot nabi surgo sonang ni ramuni nangi. Sonang mada ite. Berarti por do ramunu tiket tu surgoi. Ma tiket tu surgoi. Tiket marsua dot nabi. Tiket sobi sarap juguk dot nabi. Tiketnya mudah idong kon nabi. Pelihara anak yatim. Jago anak yatim. Ino, jago anak yatim. Ima tiket tu surgoi. Natabo dong anda. Ete, mulai ita ulang-ulang. Oh, naidokon ni tobak-tobang na jolo ete. Salangkon na mangolo do penabii. Radongan manggadi siya salbi sa ketu sandul. Apalagi mamangolo nabii. Biar ni romuni gari mangolo do penabi sonari. Dari mangolo nabi sonari. Dade. Porram tu Mokay, porram tu Madinah. Salah ko na mangulugot kayo. Apalagi mangulu. Apalagi mangulu. Masih ulang-ulang. Sugari mangulu nabi. Ingat kamu di perungan. Hindi bete. Sugari mangulu nabi. Nang kanaro ita tusi. Sian na donok dot na dao anso pasuo nabi sugari mangolu nabi igadisko mahartomi indah itong untung rugi asal marsuo nabi Taile bayana mangolu benabi kepe bayatu moka nanggoni dabe ado mananida makam nadoma ado mananida tempat-tempat sejarah nadoma
Mula peramu marsuadot nabi i haza wa kahaza ning nabita solakon songonon mahodot songonon do tau isemei paliaro nau paliaroi jago nau jagoi ligi nau ligi holongi nau holongi isemei anak yatimi. Ingat anak yatimi, anak yatim. Memang kana Nabi Tai terlahir yang menjadi anak yatim. Mei Allah mengalihin pertolongan di sia. Rahasianya dia mei Allah indah ingin Muhammad dididik manusia, tetapi Allah ingin langsung mendidiknya. Satu. Yang kedua, aranyaha ingin menunjukkan, Allah ingin menampakkan bahwasanya wanita itu hebat. Jadi wanita itu hebat. Wanita itu luar biasa. Meski Muhammad tidak punya ayah, tetapi ia bisa besar hanya dengan seorang ibu. Anggolak lai biar menuramu bedunia. Biar menuramu bedunia. Anggolak lai tong neramu tong. Biar ni manggoti neramu ni. Manggoti. Angguamu kamar pikir romu. Paling-paling 10 sada ni raku itu. 10 sada. Mula anak lai 9 10 menurut itu. 9 10 itulah hebatnya wanita rela berkorban untuk anak-anaknya. Jadi paliaru anak yatim. Oh Ustaz, mula anak yatimi anak kandung ni bado. Iperjuakon. Romanya apa iba nagok merbagas bebarannya anak nibon. Padahal sebenarnya memang naposodo peiba. Padahal sebenarnya kusido peruan nagok merbagasi. Tapi demi anak yatim, demi anak yang ditinggalkan suami, saya berkorban kebahagiaan saya. Saya korbankan kebahagiaan saya karena ingin memperjuangkan anak saya. Apakah itu disebut memelihara anak yatim? Jawabannya yes. Walaupun anak kandung niba ipaliaro, iperjuakon, maka tercatat memelihara anak yatim. On ruang modung kejadian itu. Dotisio tinggal, dotopuku, asido topung mo, membuat meninggal ayahku. Umakmu merbagasnya neramutung nang dongol neramu ni. Maka ibu-ibu, jadilah kita sosok yang memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim apa dilana? Rab juguk dohot nabi. Nah menghardik anak yatim dosana mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Isido pidong konia halak na mendustaun agamai. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Halak na so manganjurkon mangalehen mangan halak na miskin. Ita na mangulon adong nakayo adong na miskin. Ita na mangulon mula kayo di iba lindungi ma na miskin. Mula miskin iba tahu diri iba. Ate, ulang na tahu diri. Deba lakon da bunay butunya tahu isi may ate. Tahu diri na ibu ya. Jado tahu diri. Ulang tahu isi. Jadi tahu diri. Jado posisi niba dia ada iba. Mangkana isi-isi na so ingin dicatat menjadi pendusta agama. Diperhatiun niya ma kaum niya. Diperhatiun niya ma tetangga niya. Diperhatiun niya saudara-saudara niya. Lebaya nahurang deloai. Lebaya na mamamurluan deloai. Ate, iparhatiun. Murholong roania. Nalobian harto, ligi na hurangan harto. Nalobian epeng, ligi na hurangan epeng. Nalobian mangan, ligi na hurangan mangan. Ido anggo perintah ni agamata. Nanggo mursuada halak nai murlayas roha. Arana mangulun dari na mangulun. Adong na miskin, adong na suada. Wengot na jolo atia marmahabba. Atia mawa marmahabba. Maraga merupo doha ngoluan. Ini Tuhan jadion di dunia on. Ita sudena tinggal mana rimo dohotaba mandalanina. Ita sudena tinggal mana rimo dohotaba
mandalanina. Ito teh. Adong nasonang harani harto, adong nasusah harani suada, ulang mahita menjadi lupa mengucap syukur tutu hatta, ulang mahita menjadi lupa mengucap syukur tutu hatta. Tenggo yakin na dong mendapat lagu na. Yakin na udah. Hamu halak na maradong, ulang menjadi sombong, ingot sudena hartomi sudenai nangkan binaso. Ningyate. Taibe niya ujung na. Hamu halak na suada, ulang merputus asa, pabahat amal dohot ibadah, imana bisa membela diri. Mola miskini bailala, adong alak na kayo, layas roh niya tuiba, tatap maulat ni dia mapolay. Dunia dopion, adong dope akhirat. Itu adong dope akhirat. Pola dong di akhirat, maliki yaumiddin. Allah do namang wasway hari perbalosan. Elebaya alak na terzolimi, alak na teraniaya, isi mada pangaduan dot pangiduan ni pertolongan. Biala nga harana pola na suada iba, layas roni dongan mangida iba. Namampan besi epeng, namampan besi pangkat, namampan besi kedudukan, namampan be. Margoni jadi obat konawanan bebete. Margoni rara do maniramu epengi mar bukus topung ado goni topung nala indalaku. Maka kalau kau tidak ingin dicatat menjadi pendusta agama, bagaimana? Lindungilah orang miskin, kasih makan orang miskin, ulang dojolimi, ulang layas roha. Zaman Nabi adong di sadawayo na jolo tukang jahit sipatu. Biar may bertemu karyo ni tukang jahit sipatu. Ungada damu ke tu pasar. Ungada damu tukang jahit sipatu isi. Ungada te tukang jahit sipatu. Asal ni ramu mula kia ni ramu naman jaiton, ipamasukia mantu celengan. Sautikan ato ngate. Asal mula kia sap. Asal mula kia dos potang sap. Salobina ilehnya matu istrinya. Ate salobina ilehnya tu istrinya. Imang go suami na jolo memang songoni dai nang go songon suami zaman sonari. Dai bai pamasuk ya bukan tong nia, salobina tu parkopi nia, salobina itu sigaret nia, salobina irap jalai. Kan metong ramu tong ete. On ipamasuk ya metu celengan nia deba. Baru salobina tu istrinya. Amma ahana tercatat tiat-tiat ni bayon adong niatnya molana haji umroh. Molana haji umroh. Tola domar cita-cita ni ramu tukang jahit sipatu. Tola, siapapun boleh bercita-cita. Karena masalah haji dan umrohon, sebuah falsafah mengatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Umretong. Alhasil mamartaw-taw ni ramunu, asal mulak ya boltamu naman jaiton, pamasuk madeba, asal mulak pamasuk, asal mulak pamasuk. Sadari le bayay pamasuk ya mabayay pengon mamaol pamasukon. Nabiyan ni ramusongol pamasukon ni. Paul, ate, boh, mabahat do nuro itong yang kecil tong boti madok-dok. Yurusuki itong na arumar sora be. Ang gogarioti kisinakan itong marsora di. Cereng-cereng nil tong gari. O natong ram na marsora be. At jogot mula ka ni rakku dibuka majolo. Nuro niya. Dibuka majolo. Pala ni ramat jogot na mula kia na pamasukia be asigot mambuka doma. Amma. Umak ni sicok. Nyetok saru-saru diton. Ada ya sicok. Kita madu tabu kacelenganon. Mudah-mudahan cukup ongkos tanah dua.
Pola na cukup ita na dua pinomat na sada au parjolo baru ho sangaho parjolo baru au namarim bar Allah. Natabo dongan yete. Ada nang bupete tenunrap kehe. Nah cukup. Jadi ina bisa ima jolo. Ocajo metong. Akhirnya ni ruamunu dibuka pak dibuka celengonon ni ruamunu. Lobi ongkos sada halak. Tai hurang ongkos 2 halak. Allah. Nah ada beretong be. Biado meneramayana isa ita parjolo. Ho madayana parjolo hor na loja. Ho manyogot makehe manjai potang baru mulak. Lagian celenganmu khusus doon. Niat na tersirat dia munagot kehe haji odo. Nang wow. Autong pordoro aku tong lojaan do ho mada amma. Naholong dengan namar suami ida ce. Pala sonitong. Debat tong nasoni isi parjolo autong otong metong deramete. Adong yotong nasoni asio parjolo ninya. Pokok nau otajo mani ramu nete. Oh jadi tunggu rupana lojaan do ho mada parjolo ni tong. Bana mada ite. Oh opetong neramu nada beda be. Alhasil neramu marniat magot berangkat may tamba tepengon. On managot ongkos na gyud tumo ka. Pala neramu le bayaro mada borunion. Oya siucok, nyebusetong neramu. Adi, si beto merdahan hombar balok tai, pastuson angini muap doma, uskus doma ulala, ke majo pangido pinomat na kuwa nai. Rupana ada borunyon pas deges puse pamatang na. Jadi mabiar yang gonai pangido ya, adong naidok na, pandokon nyalak na jolo mau digwarni. Taridop amma. Taridop bukan masalah enak atau tidak enak. Kadang-kadang porwanya tong. Kema jo pangido yang pinomat na. Kuwa nai huskus do maulala. Kema tong neramu tong ya Allah. Ila doraku sebenarnya nagot mangidoon. Tai mapangidoan niyo punya api. Kema sungunnya tong. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ning anak buruan. Rupana anak buruan janda dohot anak yatimnya. Aduh ngisito. Ada nak kini nabangnya tok saro-saro dito nanti. Imada nakin mardat kamu mombus do mawap na itu bagas jadi porro nyalak bagasku. Ibo to matong alak bagasku na sedang songonon. Ot pesi beto pinomat na mangido majolo kuwa nai. Mangido majolo kuwa nai. Imasido kon nami ipola manggulay baningnya ipabahat. Buana. Aranya de, opo tadong mangido sulek adong, lehe non. On ramu tong de banasong oni. Olo, mulak mamulangan naman kita lai o cajo mo ni ramon. Telek na sumartimus to pedapur. O matong na ramu ite. Jadi tong de bang walak na gota hai biya de benye. Sip-sipia maro. Anang goda buruak konggo namangat kamu konjolo mangan do bar tola mulaknya buset to. Palay ligi malengkap. Adong de ba pupunay pionia. Tenaw nga da gara do pe kompor. Buat biar ram tong ate. Mangka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tangis mada anak boron. Tangis anak boron. Lebay abang mangido ma apa saru-saru sonari tong ate. Biala nga sebenarnya matuluari ma anak kuindon na mangan dot boruku. Jadi tangis kalai got mangido mangan ben malena. Baru alhasil ke mau nakinin botoho tutong sampahan manjalaki sang anak bisa ipangan. Uida madesi bakkeni hambeng. Uida mesia ha bakkeni hambeng. Nang gonagot pangano non. Ucing cangmon bakkeni hambengon. Woban mo tubagason. Ubol kang. Asi nang gonagot panganon nami. Maudo manghibur dat dana kondo sotar podom kalay. Manghibur dat dana kondo sotar podom. Sobar ka, sip kamu damang, sobar kamu dainang. Asi mamardahan mau masak mindon. Itu maksud na rupa. Ate akhirnya anak-anak itu terhibur. Karena tong terhibur dotong iba yang komerdahan umak ni betong. Maliana umak pete damang masak na kan terhibur may bay. Apalagi madung di ida umak ni bay merdahan. Alhasil na boto Ramadan kon Ramadan barukon. Oh mamasak deh mamale daw lala tokin nay damang. Oh mamasak deh na tanggung beda malena tokin nay dainang. Mereto. Alhasil PT masak terpodom kalay. Jadi, rumusuni lopami. Na lopay seminar na bakin yang benginang gurikut pangaron ni.
nagot menghibur halai saja sutar podom kalai. Umetong niramu. Tangis bayoon muramu dohotia. Mula kia tualayan. Assalamualaikum ninya. Waalaikumsalam. Idia mangkuanay ning anak boro na tom. Ada pekuanimu. Biarlah nga. Ilu ni mata do mana adong nito. Biarlah nga. Lebaya. Na susah mahita. Adong do penung susah. Na sulit mahita. Adong do nung sulit. Biarlah nga. Rupa na songonondo niya caritoon niya. Atong biado manggosongoni. Biado macarito na. Alhasil Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diurati madeba epeng ongkos na tumokod na kini. Kini pataru santun. Ante? Kini pataru wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ipataru tup assalamualaikum waalaikumsalam. Indonepeng ke manita busiamu saru-saru di tahun dahanon don tu bulena don tu perlengkapan na pamangan dagan ako sudenia. Alhasil gagal mabayoi taunina giot ke tumoka wala yahuddu ala ta'amil miskin. Singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi lewat malaikat Jibril Romatu Rasulullah nung habis musim haji. Ya Rasulullah 20.000 halak na haji di bagasan taunon. Taina paling mabrur haji na sada halak maya. Na paling mabrur sada halak maya. Ise mening Rasulullah. Ise medong konya tukang jahit si patui. Tukang jahit si patui. Kaya dia nakin jadi indah. Berangkat dia jadi indah. Tetapi dia mendapatkan fadilah daripada memberi ataupun menolong orang miskin. Ima fadilah nida. Fadilah nida putia haji mabrur. Daputia fadilah na haji na mabrur. Makana sebenarnya aside ben Allah adong anak yatim. Sojong tiket tatu surga. Aside ben Allah adong halak na miskin. Sodong tiket tatu surga. Idete wala di ina tiket tu surga. Sonang di ro mangiday. Sonang tiket ni batu surga sonang ro mangidana. Salah ko tiket mo tu Thailand sajo masonang ro mangidana. Ulang be ku Thailand tu dia pena. Pasaron pena ngate. Sampai Roma LP Sukaisi. Pernah sekali aku pergi arahnya de ben sonang na ke Surabaya niete untuk menengok kakek di sana. Benya de ben sonang na. Ime mangka mulai ida halak na miskin ulang layas roa. Ulang zolimi ba. Mulana terbantui ba pinomat na ulang diborat kon. Ulang diborat kon. On mana raya manolong na zolimi ya rupe. Mana tertolongia di fitnah ya rupe. Mana tertolongia di layasi ya rupe. Sunaron jom ni ram tu pendusta agama itu menjadi ahli neraka. Baru dokonnya. Isi peningnya. Baru yang ketiga pendusta agama itu adalah fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Imahalak halak na lalay di bagasan sholat niyay. Hati-hati talalay ate. Nidokon lalay adong nalalay harani waktu. Nidokon lalay adong nalalay harani angan-angan. Sholat dia, sholat. Tu dia akal niya, tu sabar rimba. Aduh ngantuk sunite. Sholat dia, sholat. Tu dia akal niya, tu perjalanan. Sholat dia, sholat. Tu dia akal niya, tu sereniai. Jadi pawailul lil musallin, celaka orang-orang yang lalai sholatnya. Nah dia mai, adong lalai karena waktu. Adong lalai harani bacaan, rukun, syarat. Ipaturio, nipatikos. Ate. Maka adong naidokon khusyuk. Naidokon khusyuk. Naidokon khusyuk adalah fokus. Jadi khusyuk itu artinya fokus. Jadi mulai sholat, mago fokus ni bayi, kembalikan fokus. Mago fokus ni bayi, kembalikan lagi. Mago lagi, kembalikan lagi. Makanya ulang termasuk kita halak nalalay di bagasan sholat. Salah satu di antaranya adalah orang yang menunda
nunda, ditunda-tunda ya waktu nai. Padahal majelas idongkon Allah. Anehnya afdolus sholat fi awali waktiha. Sebaik-baik sholat, seabdol sholat adalah di awal waktu. Kecuali ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Atau situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Jadi perhatian mai. Hati-hati. Kaya tu sahabat tong niramu kaya tu sahabat. May cabuti tong niramu sa meon Pala tong niramu may suwanan niramu meon. So nang dumaron niya naman yun meon. Pala tong niramu itong nadabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Lek tiop do pe sa meon sa pastak nai. Palalu madasongon ni nirot niya busye. Ipalalu yatong niramu. Sidung na sa pastakon, tanggung na sa lupaki. Natanggung matong donganon na, pada dah tanggungnya. Cabut lem bulak sotik na pinomat na, pasidung na sa lupakon. Sidung na sa lupaki, pala na so dari ni ramu habis mawaktu, bot maridi dope, bot manjawet dope, termasuk kategori lalai. Lalai iya. Song ni juo polayan restoran. Marotong ni ramu tong azani. As-salatu khairum minan naum. Bisa do pedah 5 minit na ipapayak. Maju ni buset tong. Lalu madong, makalah lalai. Tedong kala mendukun si bisa sulit tong ustaz ini ya. Au ni aku dah betar masuk salah satu cara nai do ini ku. Cara na dia ada ustaznya buset tong. Cara ajan nai ini ku tong. Maksud na ustaz ni ya. Mulai mo kadot di Madinah. Nabedaan para jannah dohod di Indonesia. Isa nunung ke mo ka baik haji maupun umroh. Tagin kamu daw. Polay mo ka biya di para jannah pola nostora. As-salatu khairum minan naum. Ete. As-salatu khairum minan naum. Idote. Rodi tahun. As-salatu khairum minan naum. Jom betul orang. Binjang naum nai kan? Ini. Anggoi mo ka solat nai do ginjang naum nai pendek. Berarti naum ikan modom nai deh. Berarti solat nai ginjang modom nai pendek. Pala roti Indonesia dia solat nai pendek, modom nai ginjang. Mes niku. Nasun lang ustaz niya. Jadi dia ada manggosonin niya. Bula azan konon bain songon nai mo kay ni kito. Ada bitong azmi. As-salatu khairum minan naum. Utojo matong ni ramu. Balay sa payalak ya. Biala nga. Pero kung ustaz ya kursong ni mo kadumanya. Biala nga nito. Mulai mo ka pendek modom nai ginjang solat nai. Ulang besoon kita na biasaonnya. Biar na biasaon pendek solat nai ginjang modom nai nito. Ima somalosok dol may ngoti rupana songonido nito naramu. Tangan kamu do para janimo ka Madinah. Pendek de naum nai. Pala tahun dia do. Bo ginjang. Apalagi ni ramu tong upuy na aja ni ngot-ngot masinok na modong. Masinok. As-salatu khairum minan naum. Cajo metong ramu. Nangot buat madon nasinok madon ni rotok. Ay nala lalai. Hati-hati talak na lalai. Ulang kita termasuk kalak na lalai. Baru dokonia. Ise do pendusta agamai. Idokonia pendusta agamai. On mana palinganing ya. Alladzina hum yura'un. Salah satu pendusta agamai yang keempat ninya adalah orang yang ria. Orang yang ria. Ahado perbedaan ni ria dohot pamer. Ternyata marbeda do ria dohot pamer. Mola pamer na yang garang-gar kunyai hartonia, pangkatnya, mobil baru ya,
lewat juakan jolo bagas ni dak tisu betul je namar linang mobil konnya. Seng titit uta jo metong ni ruam tutup kaco ya. On pamir makornyon. Halak naria na yang garanggar konnyai na tidak unnyai amal ibadahnya. Amal ibadahnya. Sedangkan halak na pamer na yang garanggar konnya sinadongan nia. Sinadongan nia. Ana adong nia akon ibu tualak. Ana adong nia akon ibu tualak. Mula sarona jolo idukot kalak ilmu ni manuk mon. Bertelur 1 ribut sekampung. Aturan na dong ronya alakut manakko pira manukon. Sidung na terdapot. Asi. Boy boy tong. Ipawa apa boy? Ipawa apa boy ya? Halak naria. Dia itu menunjukkan amal ibadahnya. Ciri daripada orang ria itu dihina ketika ibadah, maka menurunlah ibadahnya. Ini ciri-cirinya. Dipuji ibadahnya, maka meningkatlah ibadahnya. On ria mon. Taya dong kalak na istiqomah. Naria dihina tak surut, dipuji tak kembang. Aku ibadah lillah, mau ku hina tak apa-apa. Karena yang tahu ibadahku adalah Allah. Biar jadi nimu. Nah perlu lalai. Harana na kan ko pahalona kan Allah do. Nah kan ko imbalan nasian Allah do. Hina jadi. Na malim day ni dongan. Malim ma padiar. Dukut kalak. Pamalim malip kon ni dongan. Padiar ma pamalim malip kon daripada pajahat kon. Na malim day ni dongan. Padiar ma pamalim malip kon daripada pabeteng betekon tahunan Mei malim. Jadi makana halak na riaon biasanya akon tidak halak. Akon tidak halak. Misalnya tersono metung mengaji hita ipadalan misalnya to kota kimpak. Ipadalan makota impak padalan metung mulai kanon. Paletong bayan narara kot lelunnya ipahono kia mamang gulung-gulung na suida halak atong ibadah na ria mon menampakkan ipahono mamang gulung-gulung na. Pala ulas ko pamasok na yung makehem buse matong ngotajo matong ni Ramo. Ana malu so masuk niya buse tong. So itatap ka lang. Asi nagod pamasukon yun narara. Pala tiba-tiba ni Ramo nagod pamasukon yun Ramo tukang tapul. Ibu tamu tukang tapul. Sisa dia dari tukang tapul 1,000. Pambalut na pesong odom may beniya tung ni Ramo lagi dah halap. Pamasukon na cajo magunaram to. So lang ida alak. Tetapi adong musetong tipi nyalap. Otik pelehenon niya tetap seperti biasa. Bahat pelehenon niya tetap seperti biasa. Ida halak na perlu isya. Ibu to halak na perlu isya. Tapi ada yang istimewa untuk menghindari riyai. Untuk menghindari riyai. Bersedekah dengan 100.000 tapi dibalut dengan si 2.000. Di luar si 2.000. Ibagasan na isa dia 100.000 ibalut dia si 2.000 pamasukia. Tetap dongan anggohat jay wida salmar si doka leng na 2.000 mani etong nuram. Na ibu tu alap ibagasan na isa dia 100.000. Au sajo semiskinau 5.000, 10.000, 20.000. Hadjay liya mo majolin di. Cajo matong niramu. Nay buto ya dong ilmu ni hadjaon. Ulang jabat di buto alak amal ibadat niyay. Asi mabiyari ria. Ipamasuki ya. Tiba-tiba ibuka kalap kotak amalon. Roben dahara. Sekali, 2 kali, 3 kali heran niya. Biya. Sekretaris niya. Ade bendara. Nah herana na warok sajo dapat kita ulala pokenon. 102.000 niya. 2.000 luar. 100 ibagasan. Isi metongnya tiningnya. Nah sungguh ni poken nagot ro tali tasirik majolo sangi sini to. Tasirik. Pala tong madalan mo sa kotak impakon ni Ramono. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 10, 20, 5.000, 10, 20. Narong si. Hup, ketuat jay 2.000. Ia mana kecetinya ala karyarion si 2.000. Hadja 2.000 nyala itu ngate. Matar dapot niya. Biya. Seluruh nakin namar sidokai 5, 10, 20. 5, 10, 20. Pading gorang 50. Hadjay may nakin na pamasukon wida si 2.000.
Pola naronta buka kotak impaki, mulai isina 102.000, jelas merung hajai. Dibuka kalai tong ramu, jelas 102.000. Dijalak kalai hajai. Mangido maaf dah hajahnya itu. Biarlah nga, ma buruk sangka itu hajai. Biarlah nga. Asal menurun kotak impak betoleknya 2.000 mai di pamasuk ko. Pengan na 102.000. Hode hajakan aku manetong. Asi butonya hai perdateon ning bendahara dut sekretaris. Ternyata tidak usah kita menampakkan amal ibadah kita. Allah pasti menampakkannya. Di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Makanya hati-hati itu. Hati-hati. Dewa konai puji nyalak. Akon nai botol nyalak. Akon nai angkat. Akon nai puja. Akon nai sanjung. Akon nai puja. Akon nai isanjung. Kadang-kadang pikir kontu dirimu. Ulang mapuja tu, ulang masanjung tu, ulang maelek tu, asi, narontar katuk, wala terkatuk tu. Nalo jatuh mari banagot manyanjung-nyanjungi, leng na iba do manjalangi mangan ni ba. Nalo jatuh mari babayan nagot mangelek-eleki, leng na iba do makaiskot tangan ni ba. Di ho mapujimu, di ho malobimu, di ho mabetengmu. Aw songonon na aw songonin ni ro atong ate. Pokoknya ulang termasuk iba alak na ria. Jadi ulang adong tipe ni bab kone sanjung-sanjung. Alladzina hum yura'un. Termasuk may pandusta agama. Baru may dong konya. Wa yamna'unal ma'un. Pendusta agama itu yang kelima kata Allah adalah siapa itu? Halakna enggan menolong saudaranya. Halakna enggan menolong dohot barang-barang na marguna. Enggan niya, losok ro niya menolong na. Ate? Losok ro niya menolong na. Dong kalap marsapa. Ustad, tola day lehen zakat niba. Tu orang tua niba niya meneram. Udokon, inda tola. Asi orang tua mi tanggunganmu dui. Tanggunganmu. Lagian kotoranmu ulang lehen tu orang tuamu. Nah, Ustaz, tola dari lehen zakat sidoka niba tu saudara niba. Karena kini orang tua nak kina tola. Jadi saudara wa'izil kurba. Utamakanlah yang dekat-dekat dalam menolong. Utamakan yang dekat-dekat dalam menolong. Adong do de bahalakon. Melalui anoram na marsidoka itu mandailing, lalu tu padang bolak, lalu tu mandala sena. Pengani saudara niya ni ramu na hurangan dope. Inday ba na Inday ba na dope. Adong day alak siripuanon asal naik pangkat dia horjama. Asal naik pangkat dia horjama. Pasudo tahu. Nasodong diterpikir abang di ramu ni kumya. Asal naik pangkat ko syukuran, malin mga anak yatim. Bambain pengajian akbar. Ni kutong. Marsidoka, sodong amal ibadahnya abang niku. Tagian na horjay lik nitong, lik tagian na itong na horjay lalaya. Jadi mapokot na modokon yo bang dani kutong. Pala tong niram tu, sada masuk. Biade bang, napa terbuka? Dapat do. Tagian do pinahorjay, ning itong. Berarti kan na terbuka do hati-hati niya. Sadia sekali horja, 150 juta. Sekali horja sadia habis, 150 juta. Asi, bohor. Bendera-bendera, raja-raja, bolo, tukang mong-mong dope, oi, cona, nang ni betong ate, taro nangonang malibaya rasyo, nangonlek nito ate, imetong ramu. Jadi dokon, 150 juta habis 3 hari. Sementara sanak famili saudaranya masih ada yang belum punya rumah. Suka rilenya na 150 juta ini ramu, seumur hidup saudaranya sudah punya rumah dan tidak terlupakan kebaikannya. Pajong-jongin dona, son mau tinggal. Itu baru orang kaya. Itu baru orang kaya daripada ibuangnya toluari sadia. 150 juta ibuangnya ramu, toluari 150 juta. Sementara saudaranya, tetangganya, teman sekampungnya masih banyak yang mengharapkan perhatiannya. Kawaijil kurba, silakan kau bersedekah, silakan membantu, silakan. Tetapi diutamakan yang dekat-dekat dengan kita.
Maka pertanyaannya, tola de mengerjakan tu saudara niba, tola, tedong syarat naniku. Satu, tidak dalam keadaan satu rumah. Tidak dalam keadaan satu rumah. Contoh aku misalnya, kan? Awalak lai, adong ibu toko, marbagas, susah hidupnya. Bisa nggak aku memberikan zakat kepadanya? Bisa. Karena dia dalam keadaan susah. Tetapi sekiranya meninggal suaminya, balik dia ke rumah saya, tinggal bersama saya, maka tidak lagi. Karena dia dalam tanggungan saya. Tapi yang gorok alak lainnya ya, susah hidupnya, asing bagasnya, kuperhatikanlah itu. Maka kita termasuk orang yang terhindar daripada pendusta agama. Orang yang terhindar daripada pendusta agama. Dia mon sudah kajian-kajian on. Jadi 5 ciri orang yang mendustakan agama. Semoga kita sudah terhindar daripada pendusta agama on. So tercatat kita menjadi orang yang pengikut agama yang lurus. Wadzalika dinul qayyimah. Wadzalika dinul qayyimah. Ima harapanta. Atau nganggo soni pabahat berdoa tu Allah. Salah satu doa nah harus kita amalkan sesuai dengan zikir setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika. Oh Tuhanku, tolong ngau ansoleng totop mangengotko. Arana anggolek diengot Allah penarotu ibai insya Allah selamat jiwa niba, selamat pikiran niba, selamat tenang hati-hati niba. Yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu menderita. Yakinlah kita itu. Ya, yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu menderita. Ada orang miskin tapi bahagia, ada orang kaya tetapi penuh dengan drama-drama ini dan itu. Kan begitu. Karena ibayangkon na jolo. Ibayangkon, songon kita majol na waktu bang non. Kalau yengut na jolo dengan ni baru umat ni bahkan hidup sederhana, tinggal di kampung, makan seadanya, tapi bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Mangkana aben ni bahagia namai Rosia isi do warna bercucuran air mata bila ku terbayang gitu. Betapakah besar budi balasan ibunda seorang. Kenapa? Hidup sederhana tapi bahagia. Tapi hidup yang kaya raya belum tentu bahagia. Barangkali mereka banyak drama. Tapi hidup sederhana bahagia karena ia hidup dengan apa adanya. Orang yang bahagia itu bukan orang yang memiliki harta. Tetapi orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang memiliki segala-galanya, tapi orang yang berbahagia itu ketika seseorang memiliki dan bisa memberikannya kepada orang lain. Dia bantu orang lain dengan apa yang dia miliki. Itulah yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf serta kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.